سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وتسليما من يرفرا ابي مغجما PCFM en direct, nous PCFM la page il faut attacher radio PCFM 98.8 ka au bella info anya ke la dai juma o juma ani sibilo sibili amenyo soro kalamblon ngono tuga mina bilebelo chela bilebele anapse gaje ka baroke dimi mi bauka kama nagami be auka ka atakabwa auka amsika atakabwa ka chukobina babu ambaye uresi anko amako kama nagamba na ula bi ni wati na ambe kalamblon kono levele anana abaru no l'incarnation de son père Abou Lalabi Ramsès II chugamina amseka anakun alisa doni tasrafe ulambe fulini tamnika lasia ubela jenema au munbe malikono ani au munbe maliko ka na klubana walma na unyabana ka ubefu nega jurusira e folon 7701 16 16 7701 16 walma 6701 16 64 86 25 25 64 86 25 25 belebele amba fima kini nyakuma fulikan jumem bi bolo ka nyishi lambe bagaw mas fo yilam ne sanga tunga do kuma kono mba fa auzu billahi minash shaitanir rahim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود كشف القومات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تبارك الله بسلم وكرا كاني مغبي سجل بمغيبا بتروبتيك دي مدينه لانتيدينا لندن على كوين لندن على كوين be nami la troptique a pas de liberté du savoir ça va intéressant dans le monde entier gausu ka liberté alléluia gausu ka liberté mi ni du wolo amne ni ala fa ala ka ke akala buyana barka ko sala ka lara sosma ya rabbi ni salmai ya rabbi gausu ka liberté mi ni atme confinda ko dona ka banato e krawata ka bulu nga fentigi mission tumabulu liga mission woni sira dan mission bangulu kata kuma ganti go de Abou Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père Ramsès II le phénomène de la géomancie mais ya fa inga jamana ya ko dona bo fe ko ne Abou Lalabi ga kuma kunte ko do me fa Lalabi kala mina mbodo kala ndo noy ne dina ani mission be ngulo ko la wala du ko sampo de nioni ne kulo na kuma kana nya daranka degum ni kan ko buli ga bi kan to pour que ni ga lafia parce que ni degum mai ni trole mai mais comment se me sans faire ne puis c'est fait mais va promoteur fo ne to le kuma ma ko ma fonga bu yabaka an materno an matrice mbu befo basi mi refo wati na ga ko na jela ni ga tesila jarani mais faut que ce soit kaina la ka fo la mengala temana musuma ko ne Abou Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père comme former rere tabarakallah ni wati na fuma meja ka aussi tinyala ba faut que ce soit nyala sona tabarkala ula ka fuli ka akurakuraya ka dia ubela jele mambado aya famu ka fo ani l'incarnation de son père Abou Lalabi anali le nyongolo kligaina ula ambe au bela jele fo kokura Djabunga konda la nima min famundron de Jurusrabi 77 01 16 16 77 01 16 16 Walma 67 01 16 16 64 86 25 25 Walma 74 86 25 25 L'incarnation de son père Abou Lalabi Bia Kadinye Angayiri Sabata Moko kuma turabuden flaka nambe jamuga kunche ibafo ikilenu ga mo de mina ne alasa fenda ma femi miseka anafa biya kadinya nga kuma yiri kala fo yiri ma kungele gele alhamdulillah mas mo re femi don ani ye femi kala I wasalendo o nya foto sigata
wa i bɛ kariya min min ko i b'o de ta ka di i b'a dɔn ko gele ye yiri kabakomaba ye gele ye yiri kabakomaba ye diɲɛ ko kungo kɔnɔ yiriw la ni mɔgɔ bɛ yiri kanu ka k'a fɛ kan ka gele kanu parce que gele a bɛ nafolo di buna hadamaden ma gele a bɛ sirijugu bɔ buna hadamaden na a fɔ sirijugu jumɛn mɔgɔ ye n'i y'i yɛrɛ siri walima aw ka bon n'a tanna n'i y'o tiɲɛ i bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ la gele de b'o bɔ mɔgɔ la o de kosɔn gele ye yiri kabakomaba ye gele banajugu surtout cɛya fanga dɔgɔya walima mɔgɔ minnu bɛ yen ni nege to olu la quoi u nege désactivé don gele de b'o di k'o furakɛ k'o bɔ i la pewu gele c'est le maladie poumon minnu bɛna fiɲɛ sama sira fɛ ani sɔgɔsɔgɔ olu yɛrɛ bɛɛ ye fɛn ye mais fɔ cogoya de b'u bɔ ɲɔgɔn kan parce que fiɲɛ bɔ sira ninnu fɛ n'olu gonflé la o de bɛna ni sɔgɔsɔgɔ ye buna hadamaden na gele den o bɛ nin bɛɛ furakɛ ka bɔ mɔgɔ la pewu gele bana minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ kolo wo kɔnɔna na bu ni fasa tɛ dɛ kolo wo zɛbɛn min bɛ k'o kɔnɔ dɔw zɛbɛn de bɛ yen i b'a ye o siminen don dɔw zɛbɛn bɛ yen o yɛlɛnnen don o qualité fila de bɛ na mɔgɔ la donc ni qualité dɔ bɛ yen minnu zɛbɛn bɛ yɛlɛ i b'a ye koloci bana de b'olu minɛ gele dili de b'o furakɛ ka bɔ mɔgɔ la pewu masi gele wo de kosɔn n'i kan ka yiri kanu kungo kɔnɔ kan ka gele de kanu ka k'a fɛ parce que ni buna hadamadenya ni tɔɔrɔya bɛ buna hadamaden na buna hadamadenya sigilen don nin tɔɔrɔ dama de kan gele de b'a furakɛ ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'i y'i yɛrɛ sigi i ye dɔɔnin dɔ kɛ hali ni cɛ bi saba dabali ye n'i y'a kɛ k'e bɛ k'a kɛ ka nafolo de sɔrɔ walima e bɛ k'a kɛ ka dɔ ka tɔɔrɔ de b'a kan walima e de bɛ k'a kɛ ka tɔɔrɔ si mɔgɔ gɛrɛ ma ni e filila kɛcogo la walima a kɛcogo i ma se k'o sariya bɛɛ labato i bɛ se k'i yɛrɛ sigi walima aw ka bɔkolo la e ni nin man kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne ni nin ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn o ye ji kɛlen ye ka tasuma la ni ji kɛra i ka tasuma la o y'i mako salen o de kosɔn i bɛ to i ka ko ja la a bɛ tiɲɛ bolo i b'a dɔn ko buna hadamadenya tana yɛrɛ de ka ca kosɛbɛ buna hadamadenya tana bɛ yen mɔgɔfin kan ka min na bato tile bɔ n'a bi cɛ a ka kɛ tana 12 ye mɔgɔ bɛ tiɲɛ a bɛɛ tɛ dabali ye i bɛ tiɲɛ walima i garisɛgɛ bɛ tiɲɛ walima nafolo bɛ tiɲɛ nin bɛɛ tɛ dabali ye ninnu bɛɛ bɛ na n'i yɛrɛ ko siri de mas n'i b'o o lahala in kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o bɔ i la n'i ye cɛ ye i bɛ gele furaburu ɲini kuru 3 n'i ye muso ye i bɛ gele furaburu ɲini kuru 4 n'i y'o don daga kɔnɔ i b'a tobi k'a mɔ n'i y'a tobi n'a mɔna i b'i kɔra siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen n'i b'a ko a fɔ k'i tora ka radio Peace FM na mɛn ko i ye Abu Lalabi ani Masika émission na ko Abu Lalabi ko hali n'i ka bɔkolo tana tiɲɛ o kɔlɔlɔ ka bon ni kɔlɔlɔ bɛɛ parce que o inconvénient tɛ da i kelen ma o inconvénient tɛ da i kelen ma a bɛ tiɲɛ fɛn min bɛ bɔ i la n'o ye den a b'o sɔrɔ n'a ye cɛ sɔrɔ a b'ale denw sɔrɔ mais muso min b'ale kun a t'o sɔrɔ mais n'a ye muso sɔrɔ o a bɛ cɛ sɔrɔ parce que fɛn min bɔra ale la n'o ye den ye olu ti ɲɛ quoi mas n'i b'o lahalaya fɛn o fɛn kɔnɔ n'a bɛ ba la n'ale bɛ fɛ k'a furakɛ parce que ale denw ti ɲɔgɔn kan bilen a bɛ mɛnzɛn fɛnɛ ɲini kuru 7 k'o fara k'a kan parce que denw de dabarila n'ale sin na hali n'a sɔrɔ mɔden b'ale bolo kulomasama b'a bolo n'o ji dara ale farikolo kan dɔrɔn o lien in o kɔlɔlɔ in bɛ tigɛ ka bɔ o bɛɛ la fɛn fɛn dabarila sin na masi ko bitɔn o de ye bitɔn rouge ye o de ye denw ka bitɔn rouge ye o ye ba de n'o pera dɔrɔn i b'a ye fɛn fɛn dabarila sin na lien bɛ na o bɛɛ la hali n'a sɔrɔ denkɛ fɔlɔ dasi jɛlen don donc ne ba walima ne muso i kɔrɔla sa a dun kɔlɔlɔ b'aw fɛ yen e denw yɛrɛ tɛ jamana kelen kan bilen surtout k'a fɔ k'olu bɛɛ k'a kɛ
yɛrɛ de b'a kɛ mɛ ne b'i ka gele kuru 4 bɔ yiri dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko mɛnzɛn i bɛ mɛnzɛn kuru 7 ɲini k'o fara i ta kan i b'o tobi i b'i ko la siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen i b'a dɔ min den o den kɔlɔlɔ min tana cɛ min n'a b'i la walima yɛrɛ siri min n'a b'i la yɛrɛ siri bɛ na a détail o de ka gɛlɛn kuma la mɛ dɔnnikɛlaw b'a dɔn a wulila i bɛ fɛ ka min fɔ cɛ i b'i ka kuru 3 i b'o don daga kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ a kɔlɔlɔ a kɔlɔlɔ yɔrɔ n'a ye cɛ sɔrɔ a b'ale denw sɔrɔ mɛ a t'a muso sɔrɔ e fɛnɛ bɛ fɛ e denw ti ɲɔgɔn kan bilen k'a bɔ i denw ta la yiri dɔ bɛ yen ko mingɔn i fɛnɛ b'o ɲini kuru 4 k'o fara i ka gele kuru 3 kan k'o tobi k'o mɔ k'o ko siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen a bɛ bɔ e la a bɛ bɔ e denw na o y'a sɔrɔ denw m'a kɛ parce que ala ye garisɛgɛ a la denw yɛrɛ i b'a dɔn à chaque jour à chaque moment a sa réalité o de kosɔn an b'a fɔ n ko don o don ko diɲɛ bɛ falen hali ni diɲɛ ma falen scientifiquement waati bɛ falen awɔ waati bɛ falen oui hali ni tile ma bɔ a bɔ tile bɔ cogoya ma falen a bɛ cogoya ma falen i bɛ ka vie système kɔnɔ système ninnu bɛ falen scientifiquement donc e min ye mɔgɔkɔrɔba ala ye garisɛgɛ nin kumakan in lamɛnni na i y'i ka temps perturbé k'a bulu dalabi lamɛn n'i ye nin kɛ a bɛ yɛrɛ siri ani kɔlɔlɔ jugu a b'a bɔ i la k'a bɔ i ka du bɛɛ la mas a fɔ kelen o tɛ yɛrɛkun siri ya mɔgɔ minnu bɛ yen ni koloci bana kɛra olu farila kɛ o bana in ma ɲi dɛ i b'a dɔn ko a bɛ den wololen kuranin mɔgɔ c'est vrai k'a lasɔrɔ i bolo den bɛ wolo n'a ye a bɛ ba minɛ wa a bɛ yɛlɛma de awɔ a bɛ ba minɛ a bɛ denw minɛ yɛrɛ hali min bangelenw kɔfɛ supposons n'a ba la min y'o si min a bɛ yɛlɛma a tɛ tɛmɛ o kan ni bana ma ɲi dɛ i bɛ vi n'a ye hali a ye dɔ man di fɔ i ka sɔrɔ a degun bolo n'a b'i la ni yɛrɛ m'a fɔ ko vraiment nin ta in na ne yɛrɛ ni degun don ni tɔɔrɔ ɲɛ la i ye t'a dɔn quoi parce que ale t'i minɛ k'i da dilan an dun bɛ don min na i ko min bi n'i yer'i sen kan dɔrɔn i n'i ka bana bɛ vi mais n'i da ma waga k'a fɔ k'e man kɛnɛ a fɔ k'e ka kɛnɛ hali tuma dɔw la n'i y'a fɔ furakɛlikɛbaga ye k'i man kɛnɛ o b'a fɔ c'est pas vrai parce que i jɔlen b'i sen kan i bɛ ka dɔ kɛ dɔ ye parce que ale ka laɲini n'i dara tuma min na o b'a sɔrɔ bana ser'i la n'i y'a négligé fo ka taa se dali ma o bana kelen b'i nin tigɛ de o bana in b'i nin tigɛ de ma ah oui donc nin fɔra i ye i mɛnna ka furakisɛ ta a kama parce que ale fana ye bana min bɛ traiter à vie tubabu fura la quoi à vie tubabu fura la. N'i ye fura dɔw t'a kama tuma dɔw la a bɛ juguya mɔgɔ la saison de la komi i n'a fɔ Mali la saison dama bɛ yan an bɛna don saison fura la sisan n'o ye nɛnɛ waati n'i donn'o la olu bɛ degun olu bɛ tɔɔrɔ n'i donna saison pluie la u bɛ degun u bɛ tɔɔrɔ funteni dɔrɔn de la olu bɛ lafiya i n'a fɔ sisan a ka jugu jamana kɔnɔ kɔgɔji bɛ jamana min na misali Abidjan misali Congo Brazzaville kɔgɔji bɛ jamana min na Guinée Équatoriale Gabon ninnu a ka jugu ye masi n'i y'a ye i bɛ taa sɔrɔ famille kelen na a b'olu bɛɛ la a bɛ vi a ma ɲi dɛ n'i ye gele dili sɔrɔ n'i tulo donna nin na ni a gele t'aw ka jamana kan ye wele bila Mali la walima dɔ ma ɲini maliyɛn dɔ fɛ k'u ka gele dili bɔ k'a d'i ma k'u 7 bana fɛnɛ tɛ k'a bɛ traiter den kun ça demande du temps donc i ka se ka tile 7 sigiyɔrɔma sɔrɔ a kan à chaque 7 jours i bɛ gele dili kun 7 bɔ k'a tobi don kelen a ka mɔ k'a tobi don kelen a ka mɔ pendant 3 heures de temps o 3 heures de temps kɔnɔ i b'a jigin k'a ɲaga bɔ a la a di tɔ in i bɛ di de k'o kan miel i bɛ di de k'o kan k'a sigi tasuma sanfɛ ji ni di k'a tobi dans 30 minutes ji bɛ yɛlɛn ka don a la i bɛ sɔrɔ k'a min n'i b'ale fɛnɛ min ale dosi bɛ yɛlɛn dɔɔni fɔ i k'a min organique k'a sentir parce que n'a bɛ mɛnna farikolo la ale bɛ organique désactiver
le fura dɔw min ne yɛrɛ bɛ se ka furakɛ mais n'i ma girindi a la girindi in b'a jira c'est un signe k'a jira k'a fɔ ko kɔnɔbara de fara donc i tɛ nafa sɔrɔ a la donc i b'a min ten sɔgɔma wula fɛ sɔgɔma wula fɛ i tɛ 21 jours sɔrɔ a kan fo ka taa se 45 jours la fo ka sɔrɔ amélioration nana i ka bana la surtout mɔgɔ minnu ka koloci bɛ yɛlɛ u kunkolo fɛ n'a fɔ ko tasuma ɲagalen don i kunkolo kɔnɔ i bɛ ka tagama i dafalen o kɛ n'a fɔ tasuma ɲagalen don kunkoloso kɔnɔ i ɲɛ tɛ bilen mɔgɔw t'a dɔn i la mais e yɛrɛ de b'a dɔn masa ale ma ɲinɛ o tɛ fila ye gere masi mo bɛ gere de dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen ni poumon bana ninnu b'olu la n'o ye dusukun bana ye n'o o ye inspiration fɔɲɛ bɔli na donni bloqué ni i sɔgɔsɔgɔ dɔrɔn kari de bɔ dɔw ta bɛ kɛ kari finman ye dɔw ta bɛ kɛ hali joli bɛ bɔ gele de bɛ bɔ fa o furakɛtɔ in fɛnɛ cɛya fanga dɔgɔya a b'o bɔ i la pewu o furakɛtɔ in fɛnɛ mas ni nege désactivé don hakɛto b'a la ne masaw ni mɔkɛw ani kɔrɔ aw de bɛ k'a lamɛn dɔnni kuma de don il fallait que n k'a walawala k'a d'aw ma détail la mas ni fɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ ka bana furakɛ fo k'a bana di détail la nin fura in bɛ nin furakɛ banabaatɔ yɛrɛ b'a dɔn nin b'ale la a hakilila tigɛlen b'a ka bana fura ta wa kɛnɛya bɛ na a ma c'est forcé o t'a yira ko ne ye ala ye n tɛ kira ye n tɛ nabi ɲuman ye wa a ma ci anw fɛ yen fa lalabi a ye kalan nin dɔɔni jɛlen na wa m'a di lamɛnnikɛla ni kanubaga ma n'i y'a kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ y'i ka kɛnɛya la ne abu lalabi yɛrɛ de ye fa lalabi jɔyɔrɔ ye gele den i b'o bɔ k'o susu gele yɛrɛ fara gelenin a fara bu i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ni kolon t'aw fɛ yen a b'a kɛ machine kɔnɔ k'a si mugu in i bɛ kɔgɔ gɛlɛn dɔɔni de k'a la masi ni bana fila ye a bɛ cɛya bana furakɛ fugofugo dimi bana a b'o furakɛ sɔgɔsɔgɔ ye a b'o furakɛ ka bɔ mɔgɔ la pewu ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'u nege désactivé don masi n tɛ dɛlɛ di fura kan mais i tɛ semaine kelen kɛ kan fiyewu f'a tigi k'a fɔ ko alihamudulilayi mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ta ye fanga dɔn ye masi olu mago tɛ semaine na yɛrɛ i b'a ta don min na don n'a dugusɛjɛ hali n'a sɔrɔ tu vis cette maladie 30 ans ou bien 20 ans masi n'i y'a kɛ i bɛ résultat di. tabarikala. ni mɔgɔ minnu y'a kɛ ala ka ɲɛ wolo ne abulalabi l'homme qui est l'incarnation de son père tɛ ala ye t'a kira ye nin dɔnni ɲuman ninnu de bɛ yen parce que ni mission ni diinɛ bɛ n bolo ka lamɛnnikɛla ni kanubaga ka bɛɛ ni kun lafiya k'i to i sigiyɔrɔ la nin waati in na n bɛ ka nin kuma in kɛ k'an to bamakɔ sotiba karamɔgɔ de kɔnɔ ni ala sɔnna. le phénomène de la journaliste an bɛ tɛmɛ ni babu ye halisa ka nɛgɛjuru sira k'a di lamɛnbagaw ni lajɛbagaw ma halisa 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn min ye i ka cɛkɔrɔba ye a ye diɲɛ minɛ ni turabu ye a bɛ turabu dɔn k'a dɔn lakari a ka kalanden tɛ se ka compter ka ban bi. non min inscrit la min bɛ inscrit bɛɛ y'a ka kalanden mali kɔnɔ mali kɔ kan 5 continents dans le monde entier masi min inscrit la min bɛ inscrit bɛɛ y'a ka kalanden n'ala sɔnna masi ka ɲininkali kɛ tubabu kan ka ɲɛ cogoya min na tabarikala furu bannen c'est-à-dire furu tiɲɛni k'a dilan turabuden jumɛn de ka teli o fɛ kosɛbɛ masi ni furu tiɲɛna pewu k'a dilan bɛɛ kumara ka kɛ ɲɛ bɛɛ kumara ka dɛsɛ ka ti ɲɛ masi turabuden bɛɛ de bɛ se turabuden bɛɛ bɛ se k'o dilan masi turabuden bɛɛ de bɛ se ni furu tiɲɛna ka n'a fɛ ni tiɲɛna masi turabu furuso den n'i y'a sɛbɛn turabu ni jate masi i b'a dɔn ko fɛn min bɛ na ni furu tiɲɛni a fɔ an ye dɛ mɔgɔw bɛ lahala ni sariya minnu don a la ko furu bɛ se ka tiɲɛ a kama furu tɛ tiɲɛ olu kama anw ka bi tile la parce que tuma min na n'i ye muso furu n'i nana commencer i y'a furu o y'a sɔrɔ fɛn t'i bolo
il y a depuis il faut que vie bien stabilisée, la vie bien stabilisée. Il va commencer à flaquer nani quand tangue moyen et revenir ici ça. Pour nous était classé blé. Au reconnaît à bout de la vie bas comme on m'a fait mission. Il m'a fait mission au il a fait blé bail. Sinon ni tika dans fond finka. Au son au te fait maille quoi. Muso bola, nafulo bola, bolfem bola, hal muso gay Jacobet. Qui est condamné à la famille Dima, au il a fait maille. Devait à Toyin, au bas Tosso, le Tosso, Toro a fait fitini, allez n'a faut que Torti, au fait d'arbre. Dove weka fein o ma feso fe o ka belebele ba no e na fulu so wa foko no ko fonga to ninga na fulu fonga funi sidia ke ninga na fulu dove na fulu ba bolo to wala me donta ale funa nyini fe doni ale ga fe belebele ba mas ni mo ma gien fe mi so o de ga fe belebele la so ni fe o fe so fe fitini o le koson ni musofu alors que il kamna gana so le nove mais ni so tellement abe atika bleu ba yi bleu parce que flana ko bena samana ko bena wal man ni fait son non tu vas faut yete une était classée ne doy au fait o yine katabe ka parce que ekra mo wasa avant que tu ngas so ka jine mais elle était dîner là le gars moi il veut donner mi dîner donc là il faut le faut non ou alors tu m'as na wa ka fouke au moins on va ka fou de l'eau analyser ni de l'eau nous fera non ko pour le na ni ben malia ou ni nyonje faut ka tasio franyima walma ni musofo la chema na ya itanchi chema fo so ni ay fientui le si atie frika babolo wuce ko sibake ko halma so be shiga bara ta fugire yin avec aller bora mi no fa to so a per la doye me fu na jina buna hamre bulu tugo tugala trabu fu so de no de trabu donc a rencontré trabu so ta an woro a rencontré ti ni trabu fu so te abe kuma kan na me wala la te ne abudala bi de bafo mo ye femi kana mas ibo de donc wa ibi kuma o de ka a rencontre relation pour le fou so de le mara beti fla kele fla le mara se wa kele keme ali mo kan kele ne le mara se wa kele keme le mo kan kele mbal make ne ka furu chenendo ibe nasi kila fla mbalo muso ne ga fu chenando amma ko ti joni jera kila jein chena jein kasin kana ndola amma ko bo tronde o de aka shati o de ko son trouble ka nindo mena ka nindo ma o le nyetu nka yerene trouble eta falla ni ko mo ko trouble kumbori ni ga yala masiro na tsko borode trouble kumbori mo ko nawde ni ga yala masiro na tsko borode mais emi ne ma trouble kala ni ta don gere akala ma don même ça ka sebe ka dima ko abula la bi ko ko nu fu sa ne be fe ki ka fu e récupérer e be lu mala sebe wa kele keme moi an kele alama ibo buni ne yo buni itara ka bo jemiku e be ka jenyi e be je to do kungolo la e remiye pour que je ga nati kanema o bo se ba ko no bara ou bien mbala muso ya baila pep ne balwa ke to se be ko la muso mitara ke to ko se be lo bara kungolo kono to meni muwa an kile laban e ga nasiko ne ya nasiko be nasikla fly clagle ibo ke boîte kono ko si tasma sanfe ne be ka muso de samakana iba si tasma sanfe do ki ga do dama a ha tobi fo kleta an kile mbalo muso itere tarakito aya baila sita kai fresh e dumbe fe ka so ka ke tik et tac clé kono ite di clé kono ton so ka nasi si tasma sa ko do diga do da ka mas ko nasi clé kono ton do mbalo muso nasi jin ka ba ka boti ta ka clé ko abulla la bi nasi jin na ka bambi wa ne ma ko be jela chine clé tana abena fe nasi to klangile
i bɛ si min na o don n balimamuso i b'i ko i si hakɛ la n balimakɛ i bɛ si min na o don i bɛ nasi tɔ tila kelen ko i yɛrɛ si hakɛ la masi n'i ye nin kɛ ni muso bɔra a bɛ segin ka na hali n'a sɔrɔ den t'aw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ den ye jigi ye furu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ den t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ ye nin kɛ a bɛ segin ka na o furu kelen n'o daminɛna bɔgɔ bɛ k'aw fila bɛ kulo kɔnɔ dɔ bɛ fara aw kan aw ti bɔ ɲɔgɔn na bilen fo ka t'aw sa. tabarikala i tɛ furu dilanni d'a ma yiri la. yiri la a bɛ yiri la kɛ. tabarikala. oui masi fɛn min bɛ turabu la o ye yiri la o de kosɔn wa fɛn o fɛn don a bɛ di u b'a kɛ inconvénient t'a la. K'a fɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ b'a la o t'a la. K'a fɔ kɔlɔlɔ gɛrɛ b'a la a kɛtɔ la o b'i sɔrɔ dɔɔni o dɔɔni na masi an t'o baro kɛ ni tabali kan. tabarikala. wa an da tɛ s'o ma yɛrɛ. n bɛna yiri dɔ di sisan yiri min n'i y'a kɛ kɛcogoya camanba de b'a la kɛcogoya 7 yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye gunjɛ yiri filanan ye jabi yiri sabanan jala ani kɔrikolo masi n'i ye nin kɛ diɲɛ ko o ko la c'est à mɛ k'a di kul haju de la sinon a kɛcogoya dɔ bɛ yen a n'a dɔnkili de bɛ da ni ɲɔgɔn ye mais o ye n'i bɛ supposons sisan mais n'i bɛ fɛ ka don dugu kɔnɔ ka dugu n'a kɔnɔ mɔgɔ cɛman n'a musoman bɛɛ minɛ o dɔnkiliw bɛ y'a damana mais maintenant an bɛ ka kuma furu de kan i b'i ka furu ŋaniya de d'a kan o fana de y'o dɔnkili ye gunjɛ jala jabi ani kɔrikolo ani cɛkala o ye yiri 5 cɛkala gunjɛ jala jabi cɛkala kɔrikolo masi bɛ kɔrikolo de kɛ daga kɔnɔ a duguma ka yiri 5 in d'a sanfɛ masi n delila ka nin fɔ n ka kuma dɔ la muso dɔ ko depuis ala ale da mɔgɔ tun tɛ layidu t'ale k'o timɛ quoi n'i tun bɛ fɛ ka ko k'ale b'a kɛ ka cun ale kan a muso dɔ a bɛ jan mais ale ye nin ko don min na san ka taa ale ka nin don in dafa c'est vrai mɔgɔ o mɔgɔ ye layidu t'ale ye u bɛ tila kuma la ko in bɛ waleya ale minnu bɛ jamana kelen kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔfɛ a bɛ tɛmɛ o kan. masi i b'i ka duwawu da kan ala ne yɛrɛ cɛ de ta kan to a ye bagala ma ten k'an furu sa n mago tɛ joni jalaki la e ala yɛrɛ de ko k'an ka furu kɛ k'o furu ka ɲi ka tɛmɛ ko gɛrɛ kan ala ne bɛ fɛ k'an furu kɛ récupérer k'a sababu dɔn Abu Lalabi ka nin yiri in na ala ne bɛ fɛ k'an furumuso récupérer k'a sababu dɔn Abu Lalabi ka nin yiri in na ni cɛ b'a ta ko ale b'a ta ko fɔ tile 11 ni muso b'a ta ko ale b'a ta ko tile 9 mas ne ye nin kɛ ni muso taara k'i to i tɛ tila nin fura in kɔli la fiyewu ko tile hakɛya bɛ dafa o b'a sɔrɔ furumuso tɛ sigi ka n'i fɛ cɛ n'i ye nin kɛ walima balimamuso n'i ye nin kɛ furumuso bɛ sigi ka na fura t'a la i tɛ se ka taa ka nin yiri 5 in dan kɛcogo t'a la. n'i tilala ɲaga bɛ fili n'i tilala yɔrɔ min ka di ye dɔrɔn a bila aw ka poubelle kɔnɔ a bɛ ɲɛ. a bɛ se ka ko ɲɛgɛn na. masa a bɛ ko ɲɛgɛn na i b'a dɔn ko kalan niveau de b'a to a bɛ ko ɲɛgɛn na walima a bɛ fili karifu la walima a bɛ fili tigɛso sanfɛ walima a bɛ don dugu jukɔrɔ ou bien a bɛ taa fili baji la i ka kalan niveau de b'a to. ne m'a fɛ k'anw tɛ fɛn bɔ an da ne Abu Lalabi tɛ fɛn bɔ n da k'a fɔ mɔgɔ ye min bɛ kɔlɔlɔ si ma diɲɛ bɛɛ i t'o mɛn n bɛ fɛn bɛɛ fɔ mais ne de ko ne ka mission ye degun min b'i kan k'a wuli ka b'i kan degun wulitɔ ka b'i kan ne tɛ kɔlɔlɔ si ma ni ne ye kɔlɔlɔ si ma ala bɛ ne ɲininka a la lahara jɔ don. n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ nin ko in na ni cɛ bɛ a ko ni cɛ de b'a ko ale b'a ko ni muso ka jour de muso ka jour de bɛ bɔ parce que wo 11 de bɛ bɔ muso la surtout minnu bangena ale b'a ko tile 11 ni muso tɔgɔ ye ni muso tɔgɔ ye don o don n'a bɛ fura ko ala Abu Lalabi ko ni bɛ nin fura in ko muso de furu sara ka bɔ n kɔ a ye n ye fɛn tɛ n bolo an mɛnna an ka furu kɔnɔ ale bɛ taa ni fɛn tɛ sɔrɔ ala Abu Lalabi ko ne ye nin yiri 5 in ko tile 11 ko ne furumuso ko n'a bɛ dugukolo sanfɛla fan o fan ko n'a salen tɛ k'a bɛ segin ka na ne ma ji cɛ dɔrɔn i t'a k'i farikolo
k'i ko a la siɲɛ kelen su kelen i k'a continuer o cogoya la pendant 11 jours ni muso fana bɛ ka cɛ ɲini i ko a la o cogoya la pendant 9 jours o 9 jours in ti dafa fiyewu fo cɛ in ka segin ka ne ma a cɛ yira fama tiɲɛna n tun taara k'i to tabarikala n'an fɛ tabarikala n'a furu in fana a charte n'a seginna ka na n'aw continuer furu fɛ ni bɔgɔ ma k'aw tulo kɔnɔ aw tɛ ɲɔgɔn bila bilen ala tɛ sɔn ni ala sɔnna kɔrɔ ko siya bɛ ala ko la siya dun tɛ ala ko la awɔ siga siga kɛ a bugo la mais siga tɛ ala ko la wa ni bɔgɔ ma k'aw tulo kɔnɔ aw tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na bilen ka aw bɛɛ lajɛlen fo halisa an bɛ taa ɲɛfɛ 77 01 16 16 67 01 16 16 walima 64 86 25 25 walima 74 86 25 25 Abou Lalabi, l'incarnation de son père, le phénomène de la joumancie ani a bɛ ɲɔgɔn na halisa cogoya min na aw bɛ se ka faamu caman sɔrɔ dɔɔnin na. Abu, an y'a ye k'a fɔ yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ k'a ma ko bana. Bana yala nafa b'a la wa? Nafa bɛ bana la kɛ mas. A nafaw f'an ye. I b'a dɔn ko kɔnɔ ko dɔ bɛ bana la n'a fɔ ko bana la dɔn. O de ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ baara la fiyewu 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 fiyewu. E y'i ka kalan kɛ k'a ban ala ye baara ko gɛlɛya i kunna kɛ ma walima i ye apprentiya kɛ fo ka taa i se i ka patron niveau ma e ma se ka kɛ patron ye bilen bana ladɔn de b'i bɔ ten. Bana ladɔn ɲini dɔrɔn i ka susu mugu ka to k'i kɔ a la. Masi tɛ tile 50 sɔrɔ k'a fiyɛ ko n'i sɔrɔla diɲɛ jamana o jamana kan don o don i b'a dɔɔni ta ka k'i koliji la i b'i ka safinɛ ko misali su daminɛ la n'i bɛ da tuma min na n'i tɛ ko gɛrɛ kɛ bilen i b'a mugu dɔɔni ta k'o kɛ ji sanuman dɔ la k'i ko la k'i da. Masi n'i ye nin kɛ tɛ tile 50 sɔrɔ dugukolo sanfɛ fɔ ala k'i ka laɲini d'i ma. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'u jalen don u sen ka kan u tɛ se ka b'u yɛrɛ la fiyewu 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 bana fara de b'olu bolo. Yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka bon olu bɛ fasali fura ɲini olu ko tɛ. Minnu bɛ fɛ ka fasa olu ko tɛ dɛ minnu bɛ fɛ ka bonya ka b'u yɛrɛ la walima n'u y'u bolo don dumuni na dɔrɔn i b'a sɔrɔ dumuni bɛ sigi u la. Olu kɔni minɛn bonyana o minɛn dɔgɔyara o n'olu ye lɔgɔma 1 2 sɔrɔ dɔrɔn ça va olu bɛ vite hali o waati la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ ye test k'i la i falen ba n'i bɛ ka girin u b'a fɔ kɔngɔ bɛ walima k'i ka bana b'i ye kɔngɔ ye alors que don o don e tun bɛ dɔɔni dɔɔni dun bana fara o ye dɔrɔn i k'o tobi ka to k'a min masi n'i y'a min i bɛ bɔ de farikolo bɛɛ bɛ na nɔ la i bɛ bonya de n'i bonyana fura bɛ yiri la bana fara la. Tabarikala. Ka aw fo halisa 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 64 86 25 25 64 86 25 25 walima 74 86 25 25. Abou Lalabi ko gɛlɛn min bɔ kan ko gɛlɛn min n'a bɛ se ka taa n'i ye fanga la ko gɛlɛn min ni a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma suko ni dugusajɛ cɛ yala turabuden min bɛ se k'o ko gɛlɛn ta a yɔrɔnin bɛɛ ka bɔ mɔgɔ a tɔgɔ f'an ye dɛ i k'a kɛcogo fana fɔ. I ye fɛn f'a la i bɛ dan ko gɛlɛn dɔrɔn de ma a fɔ ni ko gɛlɛn ye buna hadamaden sɔrɔ ko gɛlɛn n bɛ n'o dɔnni de di ni ko gɛlɛn y'i sɔrɔ k'i kisi o tɔɔrɔya in ma n bɛ n'o dɔnni de di. O de y'a fɔ cogo ye masi ni ko gɛlɛn b'i la kawatun dɔ bɛ yen ko murabaw jijaniya n'i y'o ci i bɛ garisɛgɛ i b'o don garisɛgɛso den adama i b'o don banakɔso den ayiba de kɔnɔ kawatun muso b'o bɔ ni 16 don sɛbɛnden 5 masi i b'a dɔn ko bɛ mɔgɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ i ma sigi n'a ye a bɛ na tu i kan o de kosɔn u b'a fɔ bamanankan na ko n'i y'a mɛn n dala kirisi ka di i da ye musɔrɔ sɔrɔ n'a turu i ka san b'u don i ka so kɔnɔ walima san ka kumaw falen falen i b'i bolo don i da dɔrɔn i bɛ solomana ci i tigɛ kɔnɔ parce que garisɛgɛ min bana bɛ bɔ ni solomana n'i ye solomana ci i tigɛ kɔnɔ
parce que hali bigin ne mun ka suma ne Sulemana deglen ci kira ba Sulemana ne ko ni tuna ne kan sisa na ne wula ka bon place na un pas deux pas ne ko min so ngisi iba ne mdo iba jila kuno ni ala sona ni ala min be sanfe na kulo bene la sisa ala mi ye da ala mi ne amula bi da ni ko imbe be la bo ala intama ala ti so du kulo sanfe jo fra jara kiga o do kibile ay mas kuma mi falone ko gele me ka kuma bi chaque ni ko gele tidika ko gele mabo ko gele na ni yen kedro ka nem fo ni ko gele do ni inne ni bolo ko na chere mo kon to kon kala ha ni ko gele do na nen tiga ko na chere ndo kon kala mais ni ne sera ka dala ka nem ko no be ji fato la aywa non mas ni na il surtout ni sominala kabatun ibe gasige wota ka banata aywa be ci fla kile ibe gasige be ci kile fla ibe gasige ta ko do aywa kono o film ko ni Sulemana kile ni ko bo do su kile ngele mbe kono sultan woro kono ibi ka layini no kawatu min cema tara be be seben duruma seben kile ibo jing seben kile ibo do dugu goro seben kile ibo fli badila walma laginna seben to kile be gax la bo siri yidi safa mas neye ni ke du bolo safa no kera kungo gelen ala be do ino kungo gelen che bodo ko so ngoni tangana be buna hamade ni tasma ni nyonche nu mumbe uga baron ta ka tasma ka nega belen ta tasma la don ne buna hamade ni kungo ni nyonche ka do ni mo duje ka do ni tora duje ka do ni le bukoje don trop don ne be kam ni trop don je ne mai masini ya dani bodo ko so ni don ko bana ko ne be fe ka nyere kisi ko me do so dro kanga fe no woluma sange esi so ibemne ala yere be ko ibemne mas akedro i joro na isro nya ngoro ala be de no ni ko nti wala oh babu be yin ngase akunche yoro la ikele lu kam go de li fendo la o de ka fendu ma fendi be gasige wala ibe na kado jumen ke lame bawe mena kado ngel lame bawe bi nu bake nu be ala joro odo ba fo yin do ma yin chama ko korongwe uslan datele bilada uslan ka def la mi lo gidi ne ya uslan ka kitu nya bara ne ya uslan ka kitu nya yoro la ala be boda di ala be fatalo do ki mas ina nya mala imena ka donke mais ni yin ke ala be boda do dima be men ka menaka warkala koronge fawgan sana nyeji de ay barakanti yo koronge fawru do haketa ka do ko mo ka su ka daklela na fulo basigirawo na fulo yere kala ka so bay na so to so ka ni basigilo ni sana nyeji to ya barakanti to ko ka tasma na foni ana ma so ka duguje so ne ana so ka duguje ne aka tasma na ke kilo su ki daw su ki su ala bi son forcé la jodo ala be migla ne abdullah bita do me dia ko na ala be sha tabarkala mas islam fala no le bunjela don ayini dron ne bunjela don so mbalma ke mbalma musu nyoro kalangelo be benaka ko no no tere kalangelo be benaka ko bunje mali o je folo alors que mali yindo aw don ne bunjela don so mbalma ke mbalma musu na taw ka jamana kan abe malla chamamba al fala yare mali ale yiri mi ni ale dembo khadam tifan def la ba chamana musuma ma be fale mali robe wala dombo ka chaya ni ala dombo ka chaya ba frogi ni ya frogi masibe barahandi kala ni o kala ni ya wusu masibe feso jewo bela ni o ba fen mo tin ke hal ni ga jewo bela ta ga yala man ni ke ni boran fen ni ti sigiro ke hal ni ka to filaye do ga mate mo ga wusulan jare aw
mas ibitaso ibitaso kuma kun cɛ kuma o de ye ka wele da kɛ ɲɔgɔn sira denmisɛnninw u tɛ sɛgɛn tɛ ɲinɛ n bɛ wele da kɛ ɲɔgɔn sira denmisɛnninw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan farafinna ani farajɛla continent africain continent européen continent asiatique continent américain même continent océanique c'est ka jeunesse rappelé kana doni jɛlɛma ka su ka lu bɛɛ tigɛ kalanbulon kɔnɔ ka n'i inscrire dɔrɔn 1511 an bɛ baara kɛ 7 jours de la semaine n bɛ baara kɛ 7 jours de la semaine 24 heures sur 24 heures n'i y'an kɔkɔ diɲɛ waati o waati i b'an sɔrɔ ne yɛrɛ sɔnna ma ka aw bɛɛ lajɛlen fo nin tun ye Abu Lalabi ye Ramsès II l'incarnation de son père le phénomène de la géomancie i b'a fɔ laadalako la juma o juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Peace FM page sanfɛ centre kɔnɔ sibiri dɔn fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ radio la 98.8 fɛn min tun y'aw garisɛgɛ ye o de tun ye nin ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'i ma faamu sɔrɔ nin si la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 74 86 25 25 walima 64 86 25 25 a k'an bɛn diɲɛ waati la wasalam. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وتسليما